bossing. Shoutout kang bossing. Ito ako. Kaya yung unit eh. Ayan eh. Punta po na. Hindi na tang nabuhat ang flarings na ning kikatamong gagawang winner X ne. So yapin po hindi tang may aksidente ne. Yan kami kagasgas. Alben yun naman po yung payo oh. Brand new ne. So medyo mabayad siya muna mong bagyak yung bulsa. Yung kayang penyali ne. So may malit tamo keni side flarings ne. Tapos signal light. May nabot la po ka no may kita 2,000 ne. Gastos ng bossing. So yan po yung kayang unit ne. So baya pa po yung kayang motor. Oneng wala, may slide dyan po ne. So kayang pa mga bit pong flarings ne. Uran po rin ingatan nyo ingat mo po kayang pa manyikwat. So uran na yung santingan na po rin lock na ne. Mababagot la uran na yan po 4 la pong piraso rin. Yan yung metong isok-sok kaya mo po ne. Pagit kaya kayo makanan lang kabit. So hela po pwede may baligtad rin hela po lungob. Tulak ko lang mo pong gamat manitala mo po kasagdeng ikabit rin kayang lock ne. Nakubal na nalagyo rin lock rin aduwala pa po rin tampus pin as sa bienda ne. Okay na kasagdi dahil ikabit nya ay ta bagya kayo mo kaya pa mga lag ne. Bay tayo iwas gas lalo na bay brand new original la flarings. Ingat tamo mo. So mga nitaya mo po ne. Tapos kabit sila mo retang Phillips screw bali at lulang piraso keng side yan. Tapos kabit yun na signal light at luya mo rin Philip ta. Tapos yan po yung metong kita naman po lalam. Okay. So ito mo po na. Pa-share na yung kakatamang video. Ikasagay pa ini. Ba ito mabuo na kang motor. Okay. Gawin tayo mga nani kasanting. Okay. Palike share na mo po yung kakatamang video. Pag-follow na mo na. Mechanic Juban po. Shoutout kang boss.